Adlaw katon tanan, brother and sisters. Gina-welcome po kamo sa aton war devotional. Iya sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Kalibo, Philippine State, New Washington Ward. Ang date naton makaron, brother and sister, is June 21, 2020. Ako si Bishop Luis Buliag na kanda. Gina-welcome kamo, brother and sister, sa pagpamantaw sa aton devotional ining adlaw. Sa pag-umpisa, our opening hymn on hymn number 21, Praise to the Man. Ini siya gin-download sa Tabernacle Choir. And pagkatapos ang opening hymn, ang magtao sa aton nga invocation amo si Brother Marcelito Coliado. King shall exalt him, and nations reveal. Praise to his memory, died as a martyr, honored and blessed be his ever great name. Long shall his blood, which was shed by assassins, plead unto heaven while the earth lost its fame. Hail to the prophet ascended to heaven, traitors and tyrants now fighting in vain. Gods he can plan for his brethren, death cannot conquer the hero again. Great is his glory and endless his wisdom.
Ama naman sa langit, nagpasalamat din kami mo karon niya. Sinta mo ka with good health. Nagpasalamat man ako sa Book of Mormon nga kung sa CNI. Una ro mga nato niya mensahe ni Jesus Christ. Nagpasalamat man ako sa mga leaders sa kung sa CNI. Padayon niya, nag-guide ka mo sa insakto. Nagpasalamat man ako sa aton sacrifice ni Jesus Christ. Nagpasalamat man ako sa kaagang mapat gospel na kung sa CNI. Nagpasalamat man kami sa mga tao nga nakabulig man kamo. I-bless mo gid kami Ama nga kabay nga giyahan mo kami sa pangadawat-dawan namon nga pagpangabuhi. I-bless mo man do bilog ang kalibutan nga kabay nga mahel yun di ang sakit nga COVID-19. I-bless mo man do mga doctors, mga frontliners na maging safe man sanda. I-bless mo man daw mong family circle nga maging likaw man sanda sa daya nga sakit. I-bless mo man daw bilugan ni Washington Ward nga malikaw man di kara tawon mo with it kabasog it gawas sa good health do mga members. Ginaas mo na mo to guidance with Holy Spirit na continue to guide ka man always. In the name of thy Son Jesus Christ, Amen. This afternoon, we have two speaker. Ang unang magataw sa atong minsaya mo si Brother Daniel De Pedro. Pagapangaywahan siya ni Sister Rosalinda Navarro. Sa chapter makaron nga aton nga itakel pertaining sa Come Follow Me. So si Alma may anang invitation para sa atong tanan. And ang invitation nga ron ay come kuno kita sa rest at aton nga manunubos si Jesus Christ. And sa last chapter nga atong istoryahan or sa last blocks, it's Come Follow Me. Nakita natin nga si Alma nag-teach mo na ate mo sa landlamanay ha, and inanamit na naroon ang magiging companion nga si Amulek, and nag-start gun sanda sa pagturo sa mga tawid to, and same gyapon sa mga judges and mga lawyers, and one sa mga lawyers nga si Zestrom. So mas makilala pa natin si Zestrom sa mga masunod na chapters. And after karon no, nagturoon imaw sanda nag-start sanda turo about sa plan of salvation, no? And sa dayang nga block, sa dayang nga week, no, which is tackle naton do chapter 13 it Alma hasta chapter 16. So makaron tan-awon naton kung paano ba gyapon naton ma-receive ang invitation nga ron ni Alma nga mag-come kita sa rest atong nga Lord despite sa mga nagakatabo. And may katatlo nga example nga gin-prepare para mas maging relevant para mangyapon ka at mas maintindihan naton and mas ma-inspire kita. So first nga example is dahil mga tao nga nagpatigon. So unti-unti habang nag-teach siya day Alma and Amulek, may mga tao nga nagpati. So yung mga tao nga ron is nag-agi-anay sila sa trouble, and paano kaya nanda na-receive or ano ron na-receive nanda as rest despite sandang ginagyan. So basahon natin in Alma chapter 14 verse 8. So daya ro state itawo nga ron nga mga nagpati or mga believers sa mga words ng di Alma. In verse 8 chapter 14 hambay na iya, and they brought their wives and children together, and whosoever believed or had been taught to believe in the word of God, they caused that they should be cast into the fire. And they also brought forth the records which contain the holy scriptures, and cast them into the fire, also that it might be burned and destroyed by fire. So sa doon nga verse makita natin nga pero mga believer
do trouble nga ginagyan nanda is doyon nga sanda ay pagapatyon, di ibagin hunting, di ibagin persecute, no? And dato nga na ibagin patay gid through fire, even kay banda ng mga scriptures. So paano gyapon sanda naka-receive it rest sa makato nga pangyayari kanda? So in verse 14 gyapon, or chapter 14 verse 11, so dayro reaction ni Alma, and dayro ana nga suggest kay Amulek, kasi gustong tulungan ni Amulek. But dayro hambay ni Alma kana, the spirit constraineth me that I must not stretch forth my hand, for behold the Lord receiveth them up unto him in glory. So brothers and sisters, despite sa mga kalisod nanda is na-receive yapon sanda it Diyos, o gin-receive sanda it Diyos sa anak ko no nga glory, which is sa nga rest yapon. So di karon makita naton nga bisan ano kalisod so atong pag-aagian as para sa mga believer no nga to mag-continue kita, so ma-receive yapon naton the rest. So maybe buko naton the rest, so maybe buko matiya sa life nga ra, pero makapahuway gid kita siyempre after sa life nga ra, which is sa presence sa taton ng Diyos. And second example nga gin-prepare ya or gin-suggest iya katon is in Alma chapter 14 verse 22. So dayang example si Alma mismo and si Amulek. So hamba na andang trouble nga ginagyan is, and many such things, yea, all manner of such things did they say unto them, and thus they did mock them for many days, and they withhold food from them, that they might hunger, and water that they may thirst, that they also did take from them their clothes, that they were naked, and thus they were bound with strong cords, and confined in prison. So sanday Alma and Amulek nag-agi sanda sa trouble, pamaagi sa persecution, it mga tao ron, lalo it mga judges, it doon nga land, and maliban karon imprisoned sanda, and after sanda imprisoned abo-abo gyapon kinubra kanda, so mayroon sandang trouble. So how kaya sanday Alma naka-receive man it dayang rest? So in verse 14 it's dayang nga same chapter, or in verse 28 it dayang nga chapter, which is chapter 14, hinamba iya nga, and Alma and Amulek came forth out of the prison, and they were not hurt, for the Lord had granted unto them power according to their faith which was in Christ. And they straightway come forth out of prison, that they were loosed their bonds, and the prison had fallen to the earth, and every soul within walls whereof, save it were Alma and Amulek, was slain, and they straightway came forth in the city. So beside human sa trouble nga ginagyan ng day Alma, so naka-receive sanda it rest, pamaagi sa deliverance and protection nga gintaw kan day Dios. So kita man somehow, brother and sisters, bukod ibig sabihin it rest is makapahuway kita, but pwede natong mahambal nga do rest nga gina-refer para katon is through continual guidance of Diyos para katon, and deliverance katon kung ano man do atong mga ginaisip, kung ano man do atong mga ginaagyan. So able ra Diyos nga kita isi-deliver and makabaton kita i-trust pamaagi karon. And thirdly, nga example nga atong makita ya is si Zesrom. So just like sa number ko kaina, si Zesrom is imo sa mga nagausig kanday Alma and Amulek during sa time nga nga nagaturo sa, but somehow nagpati mo kanda, and tanaw naton kung ano trouble nga ginagyan ni Zesrom sa day nga panahon. In chapter 15 it Alma verse 3, and also Zesrom lay sick at Sedom, which burning in fever, which was caused by great tribulation of his mind on account of his wickedness, for he supposed that Alma and Amulek were no more.
and he supposed that they had been slain because of his iniquity, in his great sin, and his many other sins did harrow up his mind until it did become exceedingly sore, having no deliverance. Therefore he began to be scorned with a burning heat. So, doon do trouble nga ginagyan ni ni Zestrom sa daya nga panahon. So, usig imaw or rugelt nana is una dahil nga saan ang mga sins nga naobra. So, ibig sabihin, affected imaw it anang mga naobra nga mga saya, and somehow kita man makaron man kita nga syempre kung mga saya naton bukod ni mot manami para katon, and lalong-lalo na sa last day, no. So magiging bukod mot manami kung kita is mag-continue sa sins nga naobra natin. So same kay Zestrom, ma-feel man natin do guilt nga ron. But paano kaya si Zestrom naka-resibo man stress sa doon nga panahon? In Alma chapter 15, so mag-start kita sa verse 5 kung paano na-receive doon nga relief or doon nga rest. And it came to pass that they went immediately, obeying the message which has been sent unto them. And they went in unto the house of Zestrom, and they found him upon his bed, sick, being very low with a burning fever, and his mind also was exceedingly sore because of his iniquity. And when he saw them, he stretched forth his hand and besought them that they would heal him. In verse 6, and it came to pass that Alma said unto him, taking him by hand, Believest thou in the power of Christ unto salvation? 6, number 7, and he answered, Yes, I believe all the words that thou hast taught. 8, and Alma said, If thou believest in the redemption of Christ, thou can be healed. And verse 9, and he said, Yea, I believe according to thy word. And then Alma cried unto the Lord, saying, O Lord God, our God, have mercy on this man, and heal him according to his faith which is in Christ. And when Alma said these words, Zestrom leaped upon his feet and began to walk. And this has done to great astonishment of all people, and the knowledge of this went forth throughout all the land of Sedom. So, doon. So, makita naton nga si Alma or si Zestrom sa din nga pagkakataon na deliver imo o nagkaroon mo rest from guilt, and also sa sakit na. So, paano kaya natabo sa mga tawo nga rest nga to? So, siyempre bumat automatic nga okay nga makabaton yung kamay rest. So, sa same chapter, sa same blocks, aton nga studyhan sa dayang nga week, makita natin ng mga ways and requirements paano makareceive it dayang nga rest. So, it's either physical, emotional, spiritual nga rest nga kinahanglan natin, and even salvation, iya yung mga ginbutang para katon. So, start kita first in chapter 13. So, makita natin kung paano makareceive kita dayang nga rest. In chapter 13, verse 2 and verse 6. So, sa chapter abing nga sa black nga napakaabo po kat mga mas masayran and daya imaw. So, hamba na in chapter 2, and thus priests were ordained after the order of his son, in the manner that thereby the people might know in what manner to look forward to his son for redemption. So, the ordination, it priest and the mga high priest. So same sa aton nakaran, may mga leaders kita nga gincall sa Dios para kita buligan, turan, ag i-guide sa kung paano kaya same kanday Zestrom, kanday Alma sa mga tao makareceive kita it rest. And sa 6 ang banana, and thus being called by holy calling and ordained unto high priest of the holy order of God to teach his commandments unto the children of men, they also might enter into his rest. So, pamaagi ko sa pagturo sa ating mga leader, paagi sa priesthood na nagaturo katon or nagabulig katon sa mga ordinances, and paagi sa mga leader
nga call it Diyos para kita i-direct sa Diyos mismo is doon through way na kita makareceive rest. Second, nga gintao kato niya. So in verse 26, Hambar, Alma cried, saying, How long shall we suffer this great affliction, O Lord? O Lord, give us strength according to our faith which is in Christ, even unto deliverance. So, after karon nga nag-aasanda, through faith ko na sa Jesus, kay Jesus Christ, happened na, and they broke the cords which with they were bound. And when the people saw this, they began to flee. So after karon, it faith nga may nasanda kay Jesus Christ, no able nanda nga ma-receive the deliverance and the rest from prison and also from afflictions nga may inasanda. So pangatlo is in chapter 14 gyapon verse 1. And it came to pass, after he had made an end of speaking unto the people, many of them did believe on his word and began to repent and to search the scripture. So, repentance and reading the scripture. So, first, ating nga mga leader. Second, through faith natin sa kay Jesus Christ. Third, repentance and reading of scriptures. And lastly, in chapter 15, verse 17, Therefore, after Alma having established the church at Sodom, seeing a great check, yes, seeing that the people were checked as to pride of their heart, and began to humble themselves before God, and began to assemble themselves together at their sanctuaries, and to worship God before the altar, watching and praying continually, that they might be delivered from Satan, and from death, and from destruction. So, do you know? So, ibig sabihin, living tanan nga commandments, ordinances nga gintao katon Diyos. So, makara hindi man kita makagather together, but able gyapon naton i-worship aton nga Diyos through sa mga ways nga gin-provide it atong mga leader and inspired kita or sanday Diyos para obrahon doon. So, brothers and sisters, sa yud ko, kita may mga ginaagyan man, bukod parehas it andang ginaagyan, but somehow, brothers and sisters, na able gyapon kita makareceive rest. Bisa na naman daw atong ginaagyan, physically, emotionally, mentally, financially, no? So kung ano pa mo, pero Diyos, able nga mag-inspire katon and i-deliver and magkaroon ka rest sa mga gagulo mong katang mga isipan, no? So in conclusion, gusto kong i-share do ginhambal ni Elder Kimball, no, hambal na in the face of apparent tragedy, we must put our trust in God, knowing despite our limited views, His purposes will not fail. So makita natin nga kailangan natin mag-trust sa Diyos. So somehow makita natin nga hamat natatabo gyapon daya, hamat natatabo doyon. So isipon natin sa atong sarili nga limitado man lang ro aton kakayahan nga ma-understand ron, pero the purposes of Diyos is continuous. So I know, brothers and sisters, nga tanang gin-share na ako na to, I know God lives. He loves us. That's why He provided us leaders. He provided us priesthood para mas mambuligan kita. He provided us scriptures, and even this come follow me, para beside or bisan sa daya nga natatabo katon is able gyapon naton ma-continue ro faith and mag-establish kita it faith sa atong sarili. I know God loves us, and gusto na nga maprotektahan kita maka-receive rest. That's why, brothers and sisters, for us na maka-receive rest, kailangan natin mag-seek and mag-dig at mga knowledge and intelligence, and even through aton nga faith and testimony sa atong Diyos. So, I know these things to be true, and I did this in the name of Jesus Christ. Amen. Magandang araw, my dear brother and sister. Nagpapasalamat pa ako ng isa pa ako sa mga napiling speaker ngayong araw. At yung topic po na nabigay sa akin is all about discipleships require sacrifices. So, sa Alma chapter
15 verse 16 ging hambaya at ito'y nangyari na ng sina Alma at Amulek. Si Amulek na iniwan ng lahat ng kanyang ginto at pilak at kanyang mahalagang bagay na nasa lupain ng Amonihas para sa salita ng Diyos. Siya na itinakwil ng mga yaong minsan ay kanyang mga kaibigan at gayon din ng kanyang mga ama at kanyang mga kaanak. So, ging stated sa verse niya nga, grabe rin sacrifices ni Amulek para sa salita at Diyos, wherein yung sacrifice na ng mga ari-arian at kayamanan at naabot pa mo sa point nga ging takwili mo anang mga kaanak, anang mga ging turing nga kaibigan at anang mismong tatay. So, ging prove ang being disciples ni Jesus Christ and Heavenly Father is very hard nga maagbot kasing point sing kabuhi nga you will sacrifice something nga ma-prove mo nga you are loyal and true ka na. Sometimes in life you will meet persecutions, challenges, adversity nga will test you to prove kung gaano ka kakawili nga mag-sacrifice para kana. So, sa daya matang chapter, ang verse nga dahil, ging stated mata ni Amulek, kung gaano mo kakilala nga tawag, kung gaano mo kayaman dahil sa nakasipagan. Pero despite karon sa anang status ngayon ay wala sayran kung gaano ka mystery, kung ano the mystery agro power it just. Pero sa ulihin, nagkamali imaw dahil aboy mong na-witness na kung paalin do mystery agro-power Diyos ay nakatulong sa tanan niya tao. I know that discipleship requires sacrifices. At yung being discipleship natin, hindi yun makukumpara sa kung gaano yung sakripisyo ni Jesus Christ para sa buhay natin. Alam ko na yung faith in Jesus Christ is the basic building block of our discipleship. And faith is forged in trials and in sacrifices. We should always believe na when God says that give up something good and He will provide something better. I know these things are true and I live this in the sacred name of our Savior Jesus Christ. Amen. Brothers and sisters, we express our appreciation sa pagpamantang nga makarong sa aton war devotional. Ginapasalamatan ng kada individual ng mga membro sa pamilya, kaiba ng yung mga unga. Ginapasalamatan man ang aton nga nag-prelude kaina sa aton music. Ginduna man mo sa postload amo si Sister Valerie Ray. Ginapasalamatan man naton si Brother Marcelito Collado sa taoya kaina sa opening prayer. We express our appreciation also sa aton nga daywa nga speaker amo si Brother Daniel De Pedro ag si Sister Rosalinda Navarro. Ginapasalamatan man naton si Sister Robilyn Macasa sa taon niya hinduna sang closing prayer. Ginapasalamatan man nato ng Tabernacle Choir amo ang aton opening hymn ag closing hymn aton nga gin-download. Ginapasalamatan ginato ng Tabernacle Choir. Sa pagtapos ang aton na closing hymn on hymn number 28, Saint Behold How Great Jehovah. Gini siya gin-download man, iyakanta sang Tabernacle Choir. Agang magtao sang aton na closing prayer amo si Sister Robilyn Macasa. Saints, behold how great Jehovah hath his blessings on you.
us pray. Papa, salamat po sa iyo, blessing, blessing, nakasalamat kami sa inyong bagay kapag umaga sa balaan ng Espiritu sa araw na ginigil ako. At Panginoon, salamat po kami ang sa Panginoon sa na nangyari sa akin na ang walang kasampunan. At ginigil ko po sa inyong balaan ng Espiritu na lagi kami nagbiya at ganun po ang nagdadaban ko na ito na natin din malit na pamilya ko. Ito ang mga member sa simbahan ko na sabi ko nito ang mga ginayos sa aming isulisyo ko rin. Ang pinilin ko sa iyo. Ibig na kami bawat isang